صورتحال کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر جمیل احمد خان جو کہ سابق سفیر ہیں، ستارہ امتیاز بھی انہیں مل چکا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ کیا کہیں گے اس پوری صورتحال پر؟ ابھی بھی ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اوپر سے مدد آئے گی اللہ کی اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ لڑے گی؟ کیونکہ تمام عرب ممالک، تمام مسلم ممالک، OIC، 57 اسلامی ممالک، یہ ایک صرف بیانات کی حد تک محدود ہے، پریکٹیکلی کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ چلیں میں چند لمحوں میں پہلے تو اس کا جو آپ نے پورا احاطہ کیا ہے اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے پھر اس پر دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اس پر تبصرہ کروں گا، اور آخر میں اس کا انٹرنیشنل قانونی معاملات کی طرف میں روشنی ڈالوں گا۔ تو پہلے اس تبصرے پہ کہ یہ جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آسمان سے بارود اور بم برسائے جا رہے ہیں، لوگ جو آپ نے خود بتایا نوزائیدہ بچے، ان کے لیے وینٹیلیٹرز اور ان کے لیے انکیوبیٹر کے لیے ایندھن نہیں ہے کہ جنریٹر چلائیں یا ہاسپٹل میں آپریشن کریں، حتیٰ کہ جو سرجن وہاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے سوئی دھاگے لے کے آؤ، ان سے ہمیں اسٹچ چلا دیں، کیونکہ ان کے سارے باقی سپلائی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح کی ظلم اور ستم دیکھا جا رہا ہے، اور اس پہ ستم ظریفی یہ کہ جیسا آپ نے خود بھی بیان کیا کہ ایندھن کے ساتھ ساتھ خوراک، میڈیسن، اس کو ویپن آف وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جو بذات انٹرنیشنل قانون کی جو سراسر خلاف۔ ایک طرف کہا جا ہے کہ خالی کیا جائے ناردرن غزہ کو، اور ناردرن غزہ سے تقریباً 6 لاکھ افراد وہ اپنی جان بچانے کے سلسلے میں جب جا رہے تھے تو ان پر بھی بمباری کی گئی، اور اب وہ 6 لاکھ میں سے بچے کے لوگ ہیں وہ اقوام متحدہ کے ایک سکول ہے جو 1000 طلباء کے لیے بنایا ہے، طلباء و طالبات کے لیے، اس میں 6 لاکھ لوگ بالکل کریمپ ہو کے اس میں ہیں، اور ان کے لیے بھی جو غزہ کو سپلائی تھی 100 ٹرک ڈیلی رفح سے جاتے تھے، اس کی جگہ اب تک پچھلے 20 دنوں میں کوئی تقریباً 35-40 ٹرک کے قریب گئے ہیں، جو کہ 2% بھی نہیں بنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف صورتحال یہ دیکھیں آپ، اور آپ دیکھیں کہ دیدہ دلیری دیکھیں، انسانیت کی تذلیل ہوتے دنیا کے وہ جو انسانیت کے علم بردار ہیں، ہیومن رائٹ کے علم بردار ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس پہ ذرا بات کریں، اس پہ یہ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامن میں کل ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے، جو کہ امریکہ میں ہاؤس آف کامن ہے، ایک پارلیمنٹ ہے پوری ان کی، ہمارے پارلیمنٹ کی طرح، اس کے بعد کانگریس آتا ہے، تو اس میں ریزولوشن پاس ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل سے سولیڈریٹی کرتے ہیں۔ یہ ریزولوشن پورے ہاؤس نے فائر کیا ہے، اس کو پاس کیا ہے، اور اس میں درد دل رکھنے والے صرف 10 ایسے افراد تھے ڈیموکریٹس کے جنہوں نے اس کی مخالفت کی، باقی تقریباً 230 کے قریب انہوں نے اس کی حمایت کی۔ تو اس سے آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ امریکہ میں اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ امریکن حکومت اس معاملے میں کچھ کرے، تو وہ تو اسرائیل کا ساتھ پہلے بھی دیتی آئی ہے، اب بھی دیتی آئی ہے، اور اس کے الائز جو کہ برطانیہ سر ساتھ دیتی نہیں آئی۔ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو بیسکلی جو اسرائیلی لابی ہے، جو جوش لابی ہے، وہ امریکہ کی کنٹرول کر رہی ہے، تو ان کو تو ساتھ دینا پڑے گا، بیسکلی وہ ان کے کنٹرول میں ہے، ان کے انڈر امپریشن ہے۔ اچھا، آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ اس وقت وہاں کے لوگوں کی جو صورتحال ہے اور کتنی ان کی امداد کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں، یہ کس لیے بنے گئے ہیں؟ جو وار کے اصول بنائے گئے ہیں کہ جنگ زون میں بھی کسی کی میڈیکیشن، کسی کا ایندھن، کسی سویلین کو اگر ضرورت ہے تو ان کو کسی بھی طریقے سے ہر صورت میں مدد کی جائے گی۔ اب کیا کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر ان کے خلاف پٹیشن دائر کی جائے کہ یہ سب ویسٹ ملوث ہے، جس نے خود رولز بنائے ہیں وہی ان کی وائلیشن کر رہا ہے؟ دنیا کے جتنے پاورفل ممالک ہیں وہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر نہیں، ظاہری طور پر اس وقت پاورفل ممالک ماں سوائے اس بلاک کے جو رشیا چائنا ہے، اور اس بلاک کے جو ہماری طرف ہے لوگ، اس کے سارے کے سارے حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی اس وار کرائم کی، اسرائیل یہ جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ چند عرب ممالک نے کل جو بیان دیا ہے اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں، کیونکہ ایجپٹ نے ایک بیان دیا ہے کہ انہیں حق خود ارادیت کا حق ملنا چاہیے فلسطین
को ले आ रहा हूँ आपकी अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। तो उस पे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि मिलना चाहिए, इसलिए कि इजिप्ट में और बाकी अरब ममालिक में, बल्कि तमाम दुनिया में जो दर्द दिल रखने वाले हैं और खासतौर पर मुसलमान, वो अगर इनके हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया तो वो खुद सड़कों पे निकल आएंगे। तो अब इनको खतरा ये हो गया है, जिसकी वजह से कुछ बयान आपको सामने नजर आ रहे हैं। यूएई ने भी कल बहुत अच्छा काम किया है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल में अब तक कोई 4 रेजोल्यूशन पास भेजे गए हैं, जिसमें अमेरिका की तरफ से भी और बरतानिया की तरफ से, और यही आपकी बात यहाँ से शुरू होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है। तो उसकी मुखालफत, एक रेजोल्यूशन जो अमेरिका ने पेश किया, उसकी मुखालफत चाइना, रशिया और यूएई ने कल की, और दूसरी रेजोल्यूशन जो रशिया ने उसमें सबमिट की, उसमें बरतानिया और अमेरिका ने उसकी मुखालफत की। इसका मतलब किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा उनको। अब रहा सवाल आपकी बात के अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा को समझने के लिए चंद लम्हों में मैं आपको बयान कर देता हूँ। सिक्योरिटी काउंसिल ही एक वाहिद अक़वाम मुत्तहिदा का इरादा है जो कि इतना पॉलिटिसाइज हो गया है, इतनी जिसमें डिवीजन हो गई है, पोलराइजेशन हो गई, जो मैंने भी आपको बयान किया कि उसकी वजह से कोई फैसला नहीं हो सक रहा है। और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक चैप्टर 5 हो गया या चैप्टर 6 हो गया, और चैप्टर 7 में ही एक वाहिद तरीक़ाकार दिया गया है जिसके तहत ताकत के जरिए किसी मुल्क को मजबूर किया जा सकता है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन जो कि इंटरनेशनल कानून है उसको उसकी बजावरी करवाएं। लेकिन तो ताकत का इस्तेमाल इन ताकतवर ममालिक पर हो सकता है। ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल पावर आएगी जो अमेरिका को ताबे करे या इजराइल को ताबे करे। लेकिन जो हमारे अरब ममालिक हैं, क्या बैतुल मक़दस सिर्फ फ़लस्तीनियों का है? क्या जब हम जाएंगे अल्लाह के हुजूर तो हम क्या मुंह लेकर जाएंगे? हम सब ये कहेंगे कि जो पहला किबला अव्वल था वो हमारा नहीं, सिर्फ उसकी हिफाजत फ़लस्तीनियों के लिए थी। देख लें, ये तो बड़े इसमें इससे ज़्यादा आदमी क्या गमज़दा हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या सर पीट सकता है अपना, कि जब 1917 में तल अवीव से दारुल खिलाफा शिफ्ट किया जा रहा था इजराइल का, अमेरिका का और 4 ममालिक का, उस वक्त भी ओआईसी ने कुछ नहीं किया, वहाँ सिवाय एक सरबराह का मीटिंग कॉल की, एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट देखा गया गल्फ कंट्रीज का। तो उस वक्त भी कुछ नहीं किया गया जब बैतुल मक़दस जिसके कि हमारे दिल और हमारी जान उसके साथ है, उस मामले में कुछ नहीं किया गया। तो अब आप जो बात कर रही हैं, ओआईसी का चार्टर है पूरा, उस चार्टर का पहला जो शेक है, पहला आर्टिकल, उसमें दिया हुआ है कि फ़लस्तीनियों के स्ट्रगल में उनकी हिमायत की जाएगी। और उसके बाद जब हिमायत तो करना, खैर चलें, जो भी हो रही है वो तो हमारे सामने है, लेकिन आर्टिकल 9 के तहत सरबराहान सर जोड़ के बैठते हैं इमरजेंसी में और फैसले करते हैं। फैसला क्या कर सकते हैं? आपने कहा मजबूर किया जा सकता है। ओआईसी सुपर पावर है, अगर वो चाहे तो 57 ममालिक है, तकरीबन 2 अरब अफराद हैं इसमें, अगर वो बाइकाट करना शुरू करें बिल्कुल कानून के मुताबिक इजराइल का, तो घुटने टेक दिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोग सहमे दबे डरे हमारे हुक्मरान जो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वेस्ट के साथ जो उनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं उसको ख़त्म न किया जाए। तो लिहाजा इसीलिए इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो 2 स्टेट थ्योरी अगर हो जाती, जो कि ओस्लो अकॉर्ड 1993 में पास हुआ था और जिसको सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने रेजोल्यूशन 2334 के तहत पास किया था, अगर वो हो जाता तो आज आग और डॉक्टर साहब, आप चूंकि साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, आप सिफारतकारी को शायद आम कॉमन मैन से बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस बैतुल मक़दस किबला अव्वल की हम बात कर रहे हैं, 1,24,000 पैगंबर उसी को मानते थे, उसी की तरफ मुंह करके इबादत करते थे। आज भी हम उस तरफ पाँव करके सो नहीं सकते, आज भी हम एहतराम करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर दीन को ही अगर हम देखें तो ये जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं, फिर जिनकी आबादी आप 2 अरब कह रहे हैं, क्या हम इतने ही गए गुजरे हैं कि हमें आज तक कोई ऐसा एक लीडर नहीं मिला, कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा, कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा, जो कि पूरी अब दुनिया को एक शार्प कॉल दे सकता कि मुसलमानों के साथ ऐसा ना करे? क्या सिफारती सतह पर तमाम मुस्लिम ममालिक सिफारती लेवल पर इतने बेबस हैं? देखिए, वो यही तो वजह है कि अब हो क्या रहा है, इतने बेबस, इतने दबे इतने सहमे इसलिए हैं कि जैसा मैंने बताया कि उनके इंटरेस्ट कहीं और है। लेकिन अब वो वक्त आ रहा है जो आपने बात की, अब देखेंगे कि इन्हीं हुक्मरानों ने
फैसला बहुत जल्द करना होगा, आने वाले दिनों में करना होगा, अगर घंटों में नहीं तो दिनों में करना पड़ेगा। जो आगे मुझे मंजरनामा नजर आ रहा है, एक बॉटम अप प्रेशर, यानी आवाम का प्रेशर, जिनके दिल धड़कते हैं अपने भाइयों के साथ, बल्कि हमारा तो अपनी जगह पर है ही है, दुनिया के दर्द दिल रखने वाले ह्यूमन राइट के आप देखें हर जगह जल्द से जुलूस निकल रहे हैं। इवन यहूदियों की कुछ जमातों ने फलस्तीनियों की हिमायत में निकाला है, और वो कहते हैं यहूदी भी, और मैं मानता हूँ कि ये ज़ायोनिज़्म से हमें आप मुंसलिक न करें। ज़ायोनिज़्म की बुनियाद जो रखी गई वो रखी गई 1897 में, और 1897 में ये फैसला कर लिया गया था जो आज हो रहा है कि हम इजराइल की एक सल्तनत कायम करेंगे, वो उन्होंने 1948 में किया। और आज लोग गाजा में हैं, ये आपके चाहेंगे 80% ये वो लोग हैं, जबकि 1948 में फलस्तीनियों की जमीन को कब्जा किया गया, तो ये 80% अफराद अपनी जमीन छोड़ के गाजा में आके उन्होंने सर छुपाया। और आज ये माहौल बनाया जा रहा है ग्रेटर इजराइल, जिसकी बुनियाद 1897 में रखी गई थी, आज ये माहौल बनाया जा रहा है कि गजा से खाली कराओ, गजा की तमाम बिल्डिंग्स को जमीन बोस कर दो बमबारी से, और उसके बाद गजा पर कब्जा कर लो, जिस तरह के गोलान हाइट पर कब्जा किया, और उसके बाद उसको अमेरिका ने मान लिया कि सही कब्जा किया है, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक गलत कब्जा है। 1967 में जितनी जमीन कब्जा की, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उसको खाली करना है। उसमें 242 है रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का, नहीं हो रहा है। तो ओआईसी ने अगर इन ममालिक ने नहीं बढ़े, बल्कि वेस्टर्न कंट्री के भी कुछ ममालिक हैं जहां इतने जुलूस जलसे हो रहे हैं कि वहां के हुक्मरान भी मजबूर होंगे कि कुछ ह्यूमन राइट के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन की हिमायत करें। अब रहा सवाल अरब ममालिक तो तेल से माला माल है, अगर इतनी हिम्मत होती तो तेल बंद कर देते, हिम्मत नहीं है, दरअसल तेल बंद कर देते लोगों का गला घुट जाता, तो वो नहीं कर सकते। तो कम से कम चले उनके जब उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग होगी कि जिसने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, तो हम कैसे अपने मालिक के सामने बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।